Banduku yangu bote fachite lumwiko, mina misalimia mjina la Yesu Kristo. Tuko peuple zaïrois, tuko dispersé un peu partout. Je crois que mon Congo, tu connais m'expliquer comment pays tulikuwa créé. Hein? Donc, tupate indépendance, président wetu wa kwanza alikuwa ni Papa Joseph Kasavubu, premier ministre wetu wa kwanza alikuwa ni Patrice Emery Lumumba, kisha yake kwa kuya na ba premier ministre bengine mingi, kisha président Mobutu le maréchal na akaba pouvoir kwa kuya Laurent Désiré na akakuwa président, kisha Joseph Kabila na akakuwa président. Après ça tuko na Chilombo comme président wa mukini yetu. Kama tunaangalia au travers l'histoire, comment apabiko hivi apabiko hivi. Kila muntu wote bantu mingi banafanya ma video, bantuma ma audio, banafanya ma action. Tutafanya je du pays yetu ikuwe na digne ya vile iko. Jukana tunaangalia mali ko mingi sana mukini yetu, mais mukini ko pauvre, bantu kwetu bona teso bona ngaika. Bantu kwetu bengine beko natembea pieni, bengine banafanya kulala, vula kama inanyesha banashimama tu yula banafanya kulala. Mangaiko na mateso na kwa mingi, pourtant tuko na mali ya mingi sana. Atuene kwa vile kuna kwa ile contradiction hii. Alors bantu ba mingi bana réfléchir tofauti namna gani. Bale bote boko nasema bale, bele bona tukana bengine kuchambula bengine, bele bona insulter bengine, bele bona n'importe quoi. Ile yote ile inatuonyesha susia kusema shetu tunapenda mkini yetu. Tunatapa ba leopard bana ba eliminer. Ba mingi bana champula nini, inaonyesha tu ni mapendo ya mkini. Tunapenda paka kwanza kuréussir. Mais kuréussir, il y a un prix. Kuku sacrifice ya kufanya jua she kuréussir. Awezi kuna mingi unaweka mumbekecho, unaweka mashamba, unaenda, unachunga 6 mois, uko wewe mingi ya izalani, iko impossible. Kuku sacrifice, unafika unarima, unakata miti, unadesushe, unasarcleve, unapangua bien, unapanda miti, unachunga mvule na nyesha, unakuwa unaparia tu, après 3 mois, mingi natoka. 6 mois, unaanza kula bunga. Njo vile bigi. Kuku sacrifice. Sa kila muntu aleta idea yake. Maleta idea hivi, maleta idea hivi, maleta idea hivi. Bon, tukiangalie kule tulianza je. Njo tunasema fanya attention. Ileza tulikuwa batoto tulikuwa nashikia mimba wanaanza kuimbia Lumumba, mimba walikuwa wanaimbia Kasavubu, mimba walikuwa wanaimbia Chombe. Donc ni kabila likia kwetu. Muntu kama anafanya mambo mzuri banamwimbia. Ngara vea Bilombe. Kulikuwa mimbo ile wakati vea mokonzi ya terrain vea mazembe banamwimbia na mazembe banaimbia maekipe kwa chana banaimbia mpaka lesa Cassius Clay alifika kumwimbia. Donc jo vile tabia yetu shiko. Makabila yote Zaire mujima muntu kimfanyishe kizuri anaweza kuimbia. Kama uko bengine ba exagérer na mambo ya mimbo wanaifanya kwa saka société ili tunakondane. Sasa tunaangalia hatuwezi kukompare ba zamani na ba leo, biko impossible ma circonstance na jana. Kasavubu vile salikuwa president, aya kwa kata commissaire des zones, aya shirika ba politique biko je, tulikuwa ni wakati tu ya colonisation, mateso. Na kama pouvoir wanambia fanya kanafanya. Imaginez wanapatia frais d'émission, l'État n'a pas frais d'émission. Frais d'émission manake ni franga yako, ikusa wanapatia kama hata hiyo salaire yako utauza chakula kwa kunyumba. Unauza chakula ili makuta na bakio na jean patron kwa sasa ndio rest. Haina vile. Frais d'émission ni makuta yako, unaitumikisha na bakia ni yako, weka mkonto. Angalia kwa sasa scandale, na bana mtosha au president, sasa atoka yeye mwajua rumba mkanda. Akaishika akatoka, pourtant ndio alikuwa chef wa mkini. Akaichika akaacha pouvoir, hakuna hata risashi mwerilia cha pouvoir, ni mkanda tu ile walimumpa akaacha. Donc ila ina honnêteté ni boka ni ça amorphe bintu ya vile mnisame kwa terme. Donc kisha anakufa ana nyumba, afu ile salaire balimlipa pendant 5 ans ile anazofanya hiyo nini juu nyumba ilikuwa ya bule, transport ya bule, chakula ya biote bilikuwa bya bule. Juu kama kwa president, biote ni bya bule na salaire ya bule wangweka po yu.
seke salaire alikuwa anafanya nini, alikuwa anarudisha mkesi ya leta au ni nini? Kwa vitu vingine ndio tunataka kusaidia kwetu kulombesa bupumbafu. Bona kulipa franga kazi inaisha unakitangara. Premier ministre wa kwanza Patrice Emery Lumumba eko natumika ku poste, analomba franga auze nyumba wanamwima, bazungu banalomba wanawapatie, beni bazungu wanajibebea yeye anajenga nyumba kisha anajustifie. Sasa watu na bogradi mwana anabeba anajenga nyumba wanamfunga. Sasa hapana, mimi una droit kuna kwa au bengine biko privilégié chatu na privilégié. Je bantu tu wanangasa bya kweli alifungula bantu mati wanangasa koma bo jumoni wanangosha mweupe bo napashi kuevi. Et puis bon ansema balanza kututu toi ile ni infériorité. Haina toi kusema kama unazoeleana na mtu unaweza muita toi, non. Donc mishi nakula pana sunali mambo ilifanyika ile wakati hatuwezi kumreproche aya kuyaka ta commissaire des ordres, aya kuyaka ta bourgmestre akufunza bana alikuwa mtu akupost ayetu maletre bana ya kupost ndio la hiyo. Alikuwa premier ministre akuye nani kazi yake hata kama leo kazi yake kama leo tuna mateso. Ndio alikuwa chef wa gouvernement, yeye ndio kunangara exécutif, yeye ndio kuna diriger ba ministre. Ministre wa transport atampa ni rapport, ministre wa education atampa rapport, ministre wa nini wa culture anampa rapport, ministre fulani ndio banafanya réunion. Wakati sisi banafanya réunion banaleta ma rapport a supposer ministre wa intérieur anasema bantu bona lala nje inafai tuwajenge manyumba budget na lomba au moins inazofaa au moins 12 millions de dollars juste tujenge manyumba au moins 1000 maisons chaque année mkila ville. Hii ni example mnaleta. Huyu anasema yafunga barabara fulani ya kwenda Kudilolo, ya kwenda Musumba, barabara ya kwenda huku nini, mfumo makuta bungi fulani. Banafanya ile banangare mokute nene budget ko excédentaire. Banapeleka parlement, juu parlementaire ba voter. Ba parlementaire ndio banayele fashi baratoka. Mamo na sasa tujenge masomo kunani ku Lubumbashi. Banangara ma classe ingine ku Lubumbashi ku vide, masa bana hii projet netosha. Banangaria mamo na sasa mweke barabara ya kwenda kulikasi Lubumbashi likasi, bo banangaria ya kwenda Kolwezi ndio ya kualabika. Bon ba parlementaire bana voter loi, banapatia sa premier ministre enda nayo kwa president na signer. Ndio hivi kuyaka. Kisha na promulguer les lois, ministre wa finance décidé débloquer franga, kisha franga inaenda ma ministère inaenda nafika solution banda kujenga wana. Kuna bobo tunaita ba inspecteur, bona fuata kule franga yako naenda na kule itajenga. Juu projet ya sasa na zamani mashanga. Ile wakati kama tutafanya projet tutafanya barabara ya kwenda Lubumbashi likasi. Tutafanya barabara kwenda Lubumbashi Kalemi, barabara kwenda Mpweto. Ile barabara itatulomba 2 milliards. Hii ni example mnaleta. Ile 2 milliards tutajenga ane mujima tutafanya barabara bwingi fulani, kilometre bwingi fulani. Hii projet itaisha mu 2 ans. Bafan budget na utona 5 ans avant les 2 ans projet naisha. Jo kazi yake kama ba militaire bana disciplina anaita ministre wa defense banasumburia anaita chef d'état major alikuwa ni mtu yake Mobutu pasha wanaishi ile mambo. Bon tunashangaa kunga des autres fujo wengine wanaingia mvita mote sumburia kapre. Bon ile wakati chetu kama batoto hiyo sa gratuité leo tunashangaa production ya zamani kwa kiloko, franga ya zamani kwa kilo par rapport ya leo. Mamini ku ya mingi, ma compagnie miniere ko mingi sana, tunexploiter mingi par rapport ya zamani. Lesa Marechal Mobutu alikuwa president. Bon, bintu alifanya she bote tunayua bien, alifanya bintu wa bien. Pe ilikuwa mupe. Fangi ilikuwa ningia fashion mu sport yote. Box mulikuwa mfanga, cyclisme mulikuwa mfanga, atletisme mulikuwa mfanga, mu football mulikuwa mfanga, kila domaine, kila sport mulikuwa mfanga. Tulikuwa najenga ma stade presque après 3-4 ans najenga stade. Bon, donc ile mankambo yetu wanajengaka
babesh wanaenda ile bakiaka ile banaanza pa kujenga, banajenga stadi, banatengeneza hii chaque année, balikuwa wanatengeneza manyumba maison social, banaanza kuijenga chaque année. Ni bintu tuliona na macho, tulivive tulikuwa na ONEL, Office National de Logement, tulikuwa na ile banaita fond d'avance, peleka avance na kujengea nyumba, unelipia Bulaya ku mortgage, unelipia ku facture ya mai, je kuyaka zamani na mikanda ya nyumba zamani kwa ile maresu kunalipa kwa Regideso. C'était comme ça. Alors banta wakwe na bwizi, tulikuwa na culture yetu. C'est ainsi que kulikuwa wakati moya hivi bazungu wanaambia no corruption napita. Anasashimu culture yetu mkale corruption. Nata pale mwiko mwote mwananchikie. Ni corruption kwa mulanka. Ni mulingala, Kikongo, Muchiluba, muluga kani mulu utakuta corruption. Ainamo. Ainamo. Ni hapo. Ndio anasema nous combattons contre le mal d'importation. Donc ata leo Dieu t'empêche kuya, tu n'empêches combattre le mal d'importation. Bali wana kudetourner ma bien à l'état. Shibandu ko ta wakopi, bali biyo wapi. Hein? C'est un mal d'importation. Ma détournement ma franga nani ma paradis fiscaux, bili avitoke kwetu. Donc imambo tunapenda kusema maleo, tunapenda kila mtu akontribuer. Mukini ni yetu, kimukini kinesha kufwa. Banaanza ukiweka murai hapa, saki uko mu reanimation. Il est ayangare paka président. Ata feu maréchal Mobutu anasemaka le président fondateur n'est pas un magicien. Président ana magicien. Ikwe Kabila kwa président wetu, ikwe Kabila le père, ikwe Kasavubu. Ce ne sont pas des magiciens. Ni bantu sache kila muntu kona yake kazi. Paka vile kama kumwari fundisha watoto masomo na roho moya. Bona kulipa nchi ya ile. Bafundisha na roho moya bayo bila kuna mafundisho. Kama uko directeur wa école primaire au secondaire, kutumika kazi na roho moya, masomo ko ya bien, ko ya propre, ainsi de suite. Bato ko discipliné ba komé na ile discipline ile. Pa leo tuko na bantu ko ba impoli, muntu anaisha anaisha université ayo kuandika lettre de demande d'emploi. So tapata kazi je, unaisha masomo ni paka vile tu. Peno napeleka makuta, peleka manini, unaona monitor mwangu bantu kama ni ngapi, atuye bana viweza namna gani, puis ni bantu ndio kwenda kulipa kwa masomo. En principe vile kwa wakati yetu. Primaire ya bule, banakupa bilato, chaussette, ma uniforme, na ikison, banakupatia ka serviette, ka sakoshi, banakupatia makaye bia bule. Jumari ko mingi kwetu, ko mingi sana. Sasa kwa nabisha kwa mukini haina muntu mwani shee wote tunabisha mukini wogo nanishikia na mimi tunabisha mukini ile seraza kwa nabika tunaanza angara na macho utudufango nini paka shuka pia tunaenda kupomona wa magazin pete tunapomona wa magazin na mayuzini pale tuliyua sema bingine bitatoa kumbingu bianguke chini tunapomona wa magazin biakura tutatosha makaja abantu naishi mwanza kupiye kuserotex bon wetu kwa tumukole kaji naishi muna paye solbena kazi naishi kupie paka na jekamini. Sasa bingine vitatoka wapi? Vitatoka wapi? Sisi tunaua pei yetu nishe benyewe. Okay, wale bengine banaiba mkesi ya leta. Kama banaiba mkesi ya leta, she peuple tufanye. Na she nafai tuibe. Na tukaibe ma biblioteka kwa masomo. Juu kila masomo école primaire ilikuwa na bibliothèque. Ilikuwa na laboratoire. Sasa ma bibliothèque inaenda wapi? Ma laboratoire ile inaenda wapi? Juu banazo fanga ça le cercle de dépistage kila année bona fana wakati ya misanda ma vers intestinaux wanafanya wanapatia madawa metenzol nini ainsi de suite wakati ya malaria wanatonga madawa kwa masomo c'était comme ça mwamiki kama nazala wanapatia formule ya majiba ya premier âge deuxième âge jusqu'à 5 ans bamtonga vaccin kwanza nini type jusqu'à 5 ans ilikuwa ni vya bule ile vafrangi nenda wapi tunaona que ni responsabilité ya kila muntu hapa kusema pale fayula rufanga hivi pale kuyagira rufanga hivi pale kinga kwa mwanza rufanga hivi banduku tuanze à zéro tu recommencer toi à zéro tu veux pas que les constitutions ya zamani ndio ilikuwa bien unaua banakuua unaiba unaingia prison manyang'anya mali yote wanachampe hapa tu kunashanga
Albert Yomaribo, même million à Jagamine. Tu ne sais pas ma chiffre. Il a un million, il est. J'ai trouvé ça tout le monde. Eh, million, beaucoup de plus million, beaucoup de fleurs. Je te rends que couillon a vu quoi impossible. Léo, quoi de 1 milliard de dollars. Des dollars, waza. 1 milliard de dollars. Attends qu'on y croit, il y en a tout. Hein? Tout qu'on a, budget à ville, sa ville d'automne. 30 milliards de dollars. Il n'a plus à payer. Mais, ma coûté en tout cas, il a tout ma taxe. Il a tout ma taxe. Et puis, bon, toi, tout sentir, que vie que cher, non? Mangara kote, bon, toi, pas. Ujishe ko tu lenga kwa barabara, kitansi. Uingie musoko, kitansi. Uwewe kwa lupango, asio jenge, oh, no, nani, apesho naripa kwa kadastre. Asio jenge, oh, ripa tena autorisation de bâtir. Ni kwetu au tungalaki wakati ya colonisation. Eh? Hata venye bazungu bantu, chenga tulibacha liberté, ngale banzo teswana bo venye. Pema ukiba nkuku kwa vazangu, atakuwa, wataweka pine bana kuchoma. Mais tuko nashikia yote mashiko yote bona detourner mfanga. Muntu anaingia mu pouvoir, ana hata nyumba iko na ripia. Iko na mandeni ya mikate. Tulishikia baba ministre wengine, premier ministre. Iko na ndeni ya mikate. Anaingia leo kesho anaanza mabuilding ya mabilion. Ile makuta antosha wapi? Kisha mnasema makuta ya kufanya barabara, ya kulipa mwalimu, ya kulipa wasoda ina. Priorité mbele ba fonctionnaire à l'état. Ndio kama l'état il fonctionnait bien, hein, mukini na kufwa. Fonctionnaire à l'état ni nani? Policier, militaire, mwalimu. Bala natumika mabiro faire économique, bali bote bali. Ba juge, ba nani, bali bote, yo, ba nini, ba agent immigration, hein. Apali kuloko mabiro ya mingi. Bala banafana franga yetu she. Uweke mo péage tuanze kulipa. Ile péage kunaenda wapi? Ni ya nini ile mfranga? Bon, hii emission yetu ni ya prise de conscience, hein? Tuanze kukumbushana kwa zamani, tufanye nini juu pays yetu ikuwe murai. Angalia mu 74 sa vile she bazairwa tunasema mu 74 mu 1974. Ah, c'est grave. Unakunywa chai masomo mu vacances, kulikuwa manini, kulikuwa ile wanaita ma colonie de vacances sponsorisé na gouvernement. Tulikuwa na ma plein de jeux fashi yote huko ni vya kulipa, na kule kwetu tulikuwa ni vya bule eh? Ile saa maresha alikuwa kiana sasa, bazungu waenda kwa wasacha wachane nabo che tutawaonyesha ke tuko na nguvu. Retroussons les manches, débriez-vous. Tukajidebrie wakati baba yetu wakatumika, wakati production ikapanda, franga ikakuwa mingi, tuanze kuchanger un Zaire $2. Ni sheye bazungu walikuwa kwenda kwao, ni baba yetu walifanya. Sasa kama tuwezi kurudia ile wakati kama tuwezi kurudia ile wakati, ambargo hiyo inatosha. Wakati bwana shotana bilole utaye kwa Mobutu asema dictateur. Bon, bale bantu balikufa wakati ya Mobutu na hao wanakufa sasa, bado kwa mingi. Wakati ya Lumumba bantu yake ya Lumumba balumumbiste, bambenye basumi yalo ba Laurent Kabila banani bamulele bale bote bale ngano mu vita, bakaungana na Jean Scam, bakaungana na Bob Denard, bakaungana na Che Guevara. Bantu bari kufwa esa ni wako secondaire tuzake le théâtre ya Kisangani. Bantu bayuane tena nduku na nduku wanaoana nini vya vile. Ilikuwa mateso, bali ndio watuleta Banyamulenge. Ndio watuleta Banyamulenge, sasa tukagana na Banyamulenge kwetu. Sasa tuko prêt à kupatia kila mtu nationalité ne kana nao kula kulukana ndakala. Mais hapana ile sasa tuko nateswa no. Kama unakuya kwetu kwa utusaidie, kwa ujenga societe yako tukimya lipa tax. Pana kufanya kile sana, Minembwe ni yetu. Minembwe ni yenu, ni Minembwe ni ya Zaire. Ni ya Zaire kala pana. Kama unasema uko Zairwa, para babu nduki kwa manche Zaire. No.
boya bundui kombanisha bale bona kombanisha Zaire. Boya mari yako jenga na bangombe toka kule kunani kumasisi weka bangombe kata kubandaka. Unaingilia kukatanga onde kana to Kisangani. Jani muna katala. Napenda mkae pa fashion mbona mambo mengine kuna wazi. Kama tunakumbuka ile wakati ile njele wakati tulikuwa ba cycliste ba nguvu, ba boxeur, ba judoka, ba footballeur, ba équipe tulikuwa ya nguvu. Imaginez Lupopo enda Coupe d'Afrique, Mazemba enda Coupe d'Afrique, Imana enda Coupe d'Afrique, Vita enda Coupe d'Afrique. Imaginez un peu. Kama wanaona tu nani equipe inashuka kala mkendi inashuka mterrain. Bantu wanatetemeka. Unakumbuka ile wakati ya Africa Sport, Mazemba Africa Sport. Angalia ba entraîneur beitu ba nationaux. Tulikuwa na muku na tuwe pika ma ekipi yote kupika ti tunafika kama ni mu demi finale hivi baeka vidiniki. Donc ekipi ilikuwa deja solide. Yeki mafundisha discipline militaire, bantu wanachoka wakala madeshurie ma muscle na kama tunabeba coupe. Tuenda mu coupe du monde inakuwa ni mambo mengine sasa pale. Kama tufika mu coupe du monde, bantu pale rodie ni ba hero. Banafika kula tawa na mawina. Kila muntu shikia chance aina ya kila muntu match kupaka wa kuwina na wakule wanawina. Kama tuwina hii mwaka saa tufanye ni ile mwaka ingine. Kufanya maentraînement mwata ya mwaka mzima. Ina mwenda ma ekipe yenu mashukuni na mwafa entraînement ya Leopard, ekipe nationale. Paka vile. Kubalipa vile bakubulaya bako na lipa. Shiba kushota makuta kwetu. Ni makuta tuku nayo. Kama tu wanabalipa bien fonctionnaire à l'état, ba mwarimu, ba soda, ba nini, ba walipa bien. Makuta, bantu wataza kuibia kusta, talipa makuta, batalipa makuta, unaweza matikele, makuta yafika kuleta, itakuwa ni franga mingi. Jo vile, bon, ima emission yote, kama na share mwimbo, ni kusema ni emission ya Zaire. Zaire, oye. Tunele fura, asma, ben mwenye marishala kwa nasema, niko nashikia fierté du peuple yangu banakuwa na conscience que nous avons une identité, nous avons notre passé, nous avons nos cultures. Hatuwezi kuwea vile mwemu na wazatu kuwe mwemu tuimpose tukwe vile non, kwa impossible tukwe ba Belge d'Afrique non, jo utonaka ba Zaïrois de la Belgique abanako agala kama watupenda jo nini abaweke kwa ta ville moya mule Belgique asema ville Kasavubu au ville Mobutu au ville Laurent Désiré au université ukata université Malula bien ville comment avec bien ba au moins kurisi ndiwenda ko jina Lumumba université Lumumba Mazambia au moto boulevard Lumumba mu Afrique boton comment ship tuka ma avenue Mobutu tunashim mais c'était notre président non, il a marqué notre vie. Nous sommes ce que lui a fait de nous. Nous sommes très intelligents. Nous sommes courageux partout comme on a pu Bazairo bon de distinguer dans tous les domaines. Et ma musique est tout bon, tout ce que tous les nani manque à pudeur comme musique hein. Quand on a cheza na tumaji peut fupi na masuvêtement, c'est mambo ya haya ile. Puis thème ya mamimbo il y a que l'impudicité là-dedans. Hakuna kwa tu mambo unaweza kuimba sababu ya zamani hein. Donc kama unashika hii mwimbo mwesa tunaanza. Tunaweza kuimba Zaïrois. Donc inafaa natamu mwa Wakristo mwote mshikie. Kilo kona confessé ndio kilo takuya. Leo hii 60 ans après l'indépendance. Tungari paka bakulala. Debout, Congolais, unis par le front. Non. Unis par le sang. Donc, tout pa bakulala. Kesho, debout Congolais. Kesho, debout Congolais. Shiku yote pa... Non, chokla mkaka zamani. Wakati ya Mobutu tulikuwa deja debout. Zaïrois dans la paix retrouvé. Tulikuwa na paix. Hakuna paix hata mimi na fiotola kunani kwetu. Puis je vous dis que partout où les Zaïrois passaient, imaginez kwa Arabi kule, bantu wanaanza kujitapaka jina Buzaïrois. Kama bamuita Zaïrois napenda sana. Mozambique tulikuwa na makartier ngine wanaita quartier Zaïre. Pourquoi? Pays tulikuwa ya lokumu.
ita Congo ya lokumu bongo. Congo eloka makasi ba tuwina kwa Maroc hapa na Zimbabwe na tuwina na Tanzania antenira na shek kwetu Kinshasa na kwetu Congo ndio sana Burundi kwa na tuwina ile ana eloka makasi nani Congo ni eloko ya bitumba ma division ma tribalisme bando kana waka ndio Congo kama nza Congo tunakumbuka vile vitu zamani kama nasema Zaire tunakumbuka ile wakati ya Mobutu kumbuka on a toqué le premier de la classe, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Bah, on pas ma cadeau, on a déjà connu dans ma cadeau. C'était bien. Bah, parents, bah, quoi, na soi. Du moral, éducation, bah, quoi, tu fais cours masomo. Tu vois, on a cours, il y a nini, il y a savoir vivre, cours, il y a économie politique, tu vois, on a cours, il y a civisme, tu vois, on a cours, il y a moral, tu vois, on a cours, comme masomo. Hein? Kama uwezi mwile makuru c'est difficile. C'est ainsi que mbe kuingia kwa masomo il faut discipline, tuenda kuanje, ali tuenda kusalio drapo. Ilikuwa natufundisha kwa kupenda mkini, kuheshimia mkini. Ni mimi national yetu hapa ile bwana mbaya national watu bona pita pita wale nasali mitu kali monde tafuta. Kutoka ku drapo ni 1 2 gauche droite 1 2 gauche droite distance en place c'est bon. Unaingia masomo en ligne. Hapana, kama mtu anaingia desordre, mwalimu anafundisha anasemea huko anasemea huko. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tusikie kwa mbele. Haleluya. Kumbuka tango ya baboti na biso tongo etani moye bimi ilisha kupita bushiku jonze kutamesa debu kongole ilisha kupita anakumbuka anakumbuka makambo yetu anaita bantu walikala aina ye moya. C'est que veut trouver authenticité. Tukiwa authentique, tufuate makambo yetu. Turudishe jina ya Zaire, ndio jina ya zamani. Barito chake ile jina ile. Ebale Zaire. Zaire. Viva Zaire. Vive les trois êtres. Tout changer. Tunakuwa mupe. Je mawazo yake na bantu yake bana. Kaita bantu tusumburie. Bandeko. Quand on tape, shishike jalousie. Éducation, toute ma jeunesse, chez Louis. Aina déjà ma belle, non. Tulifaka ni révolution, hein. C'est pourquoi tunaita deuxième république. Anazongisha ile kombo Zaire. Unashikia simama, hapana debout tena ulale, non. Likambwa mabele bandeko. Likambwa mabele. Likambwa mabele. Le 24 kata makambo, le 27 dato historique. Moto na moto abongisa, bakoko babongisa batika. Nayo bongisa mosala na yo. Biso nyonso maboko likolo topesa Mobutu mokakoso. Natami na sa mokakoso. Biso nyonso maboko likolo topesa Mobutu mokakoso. Ebale ya Zaire banda katanga, ifuna Zaire.
na bandundu kisasa malame na botami na Zaire nakoli kuna za kitoko fotoyoka elengi ya mboka na biso kinkole nsele kilomoto tam-tam d'Afrique nde ezalaki radio monene bato hôpital moni biloko tozalaka yango inga na botami na Zaire nakoli kuna ezalaki kitoko ifo toyoka elengi ya mboka na biso tobotami kuna na muziki ya lwambo tokona kumbuka asa bakebeko banasemaka je me souviens dana sa je me souviens banoko banatuweka embargo après mvita ya kwanza mvita ya pili tulikuwa ni état de siège tulikuwa ma ville kwa ma couvre-feu ndio ba rebelle ndio bashingie alors ndo mabu kanza pale wakati alifanya consultation populaire na sasa nenda kubaya nafaa nitoke mwempe nafaa bantu watumike tangu nene mais apana kumsukuma c'est notre chef on a quoi ça encore tout libérer regardez ce qu'il a fait plus de 12 millions de morts banduku yangu hakuna muntu anaweza kusema pays kani mwafrika ile wakati ilikuwa saa yetu. Soyez conscient avant qu'il y avait le pays ilikuwa déchiré kama mvita Kalemi, mvita Bukavu, mvita Kivu, mvita Kuiziro, mvita bantukwetu banateswa kila siku na vifurushi mkichwa bako nakimbia. Banaua baba, banaua sangazi, banaua muyomba. Mwenye kuna ua bale bantu ndugu yako, na mabunduki sababu mnaanza kwetu. Oh no. Hapana. Tunachoka na mvita. Ngara mwe ba député bakunani, baku est, kama mwingine mabito mvita déposer bintu. Conseil yangu mimi nalomba tushishontane fulani tuanze ya zero. Tuwe paka ile constitution ya kwanza turanjikaka ni ya Lulwabu. Mwenye anatupatia leo demokrasia shini le sphinx delimité. Ndio aranjike ile constitution. Mwenye aleta paix ile wakati ile ni Moïse Kapenda Chombe, le président Chombe. Alijunguluka pays mujima akakontakte kila politicien akasumburia nabo parce que c'était un diplomate bakaikala fashi moya bakafanya conférence de Luaburu ya kwanza sasa tulifanya conférence CNS mais kumwisho bukabia la biche donc ile conférence de Luaburu bantu toka mona constitution jumbe atukwe na ile kitubana na vitabu tu vingine ile constitution ile wakati bantu baripenda dunia mujima bariba amo ma article ingine ata ya ONU nani tout homme est libre de faire de manifester sa culture en privé ou en public en groupe ou seul il toka ni mule ça tout homme est libre de partir là où il veut la liberté de mouvement biko ni mule njob le toka sasa kuile bintu yope tuanze ya zero sasa hivi nani ndugu yetu chana lete le loi wachani nafaa tutoshe loi bakashika bulongo ni wetu bankoko wetu waliacha ile manyumba building mabalabala ni bankambo wetu baracha boro na mfimbo pa mkongo wanafanya mabalabala hiyo no bakasema neno kwa hapana barabaleta kule kwa beach wanafanya jakamini wanafanya makadani pamoja wale wa Rwanda sha tuna problème na Rwanda tu problème bale ba mwivi bona sawa ikale kwetu no
Je peux tumika na ba Congolais. Donc tuanze ya zero, uriba makuta ya Zaire au ya Congo kwa rudisha. Jenga kwetu. Ukwenda wakena ndeni, wanze kulipa polepole polepole. Chifanya ule bakerere walfanga. Eh, Mobutu anapatia banduku yake non. Moi j'étais enfant à l'époque, hein. Mais mimi najua que balipatia bantu presque bote ma formulaire, unachakula magasin fulani, unachakula société fulani, una remplir formulaire, unafanya plan yako ya commerce, unapeleka ikipite bien banakupatia. Sasa kama shikufua vile, ma magasin tawa bakana wana na ma société. Hein? Bantu watoka bazu barenda. C'est tout à fait. Donc njo ile. Et puis bantu wakurudisha makuta, shikusa leo. Bote wanakuongola franga ya leta, bangapi walishakurudisha. Nafai IGF alisukuma batu kubanyanganya ma building yao. Jini franga ya leta, muntu kuningia leo u premier ministre, eko na mandeni ya mikate, eko na ripia nyumba, après un mois nazo na building ya mamilion. Loi yetu nasema nini? Pa kuingia mpouvoir, oneshe ile mari kunayo. Sheona muntu anaonesha mari ile kunayo. Tunashaka pake ile mari anapata wakati kwa mpouvoir. She tutafanya nguvu, she apport yetu ni hivi tunaambia, na kitu cha pili tutafanya group yetu. Kwanza kontrole kule mafranga nenda. Ubia tunaipusa she bote, ima mikini kule unaipeleka mafranga inabakilia kule, ubia naraza kwetu. Et puis tukuningia maombi tukunaomba. Mafranga yote muriba, mabitu muriba, inapasha kurudia kwetu kajenge kwetu. Batumishi ya Mungu tushikokotane. Bale mapantekotiste, bale hivi na hivi. Umwe kwangu, Jésus ashikututume she juu bantu baokoke. Munishike bien. Jésus alikufa, anafufuka juu bantu baokoke. Alitutuma kwenda kuambia bantu mambo ya Mungu. Bale batechika banaokolewa. Bale batakatala banahukumiwa. Je pas forcer bantu watoke mwikanisa ingie mkanisa yako, no. Kama unavishinda unaviacha tu, uende karime mashamba, uende kaweza kufanya mekanika kama ni nini, fanya makazi, bongisa. Hapana ushato kuikala na nani, unacheza damu nini tu sawa na sana. Pale leopard wana banaishue. Wewe kama uko nguvu, shwende ungia na wewe leopard kwa wini, kisha magolo ule wini ba Maroka. Jana ule bana ule boxe bana mpika. Voilà magao ndo kombane. Kama baba sote tabana na nguvu kumvita. Wende tu bako na rekite baba soda, wende kule bakupatia na wewe sukutu, wende kukivu ndo kakombane. Njoto chika sema kuna nguvu. Oh non, pourquoi Chilombo anafanya hivi? Wewe uhepose candidature. Pas kutufanyisha makelele hapa tu. Tendo tunatafuta mkinyo tukue bien. Irudie vile kwa zamani. Pana watu fanya makelele. La vérité désire. Nani bantani katariami. C'est kazi kukongoni mpaka ya bu president. Kuna kazi nyingine. Hawezi kuwa tu president wa club moja ya football. Hawezi kuwa tu atako nani bourgmestre. Hawezi kuwa député. Hawezi kutumika kwa société fulani. Hawezi kuwa mwalimu. Mpaka kwa president mwe ute president. Non. Para kushunta benjako vile utafanya nini tumkini kwa bien. Mpango wako mkupuchafu. Uesembe la una. Wendo fanisha bezo yako mporo. Mabalabala kote kushukua nunga mikoyo. Jatuna na mawese public. Kwako kunyumba eske kwako. Bile tunampasha reklame ni batupatie mpango ya bule juni kwetu. Pala una parcelle moya mune 20 familles. Kaweseka mwaka mansaka. Ni mabintu haya, amwezi fantu 20 familles, amwezi kufantu matafara kimbototo, mwanjanga tu maweseta 5, muneka ta nyanshi yulu. Bintu vya heshima. Hizi heshima. Tumika. Ndiko na suburana bakijana mwako Lubumbashi. Makazi haina hako, tofana mnakani. Na sawa pa mnatoka kusakanya. Mnakuta bagaso mingi ya Lubumbashi, bongo natumika kufazia kule. Et puis les sociétés, la femme balabala, beaucoup de personnes vont travailler. Donc, est-ce que vous avez une demande d'emploi dans le Qataria? Ah, ça, non, on t'a dit qu'il y a ça. Oui, oui, quand on est au Qataria, on est les. Donc, je vais chez toi. Oh non, pourquoi on a acheté un golo? Bon, on doit me comprendre.
uende ukacheze bien, bakuke pafashi yake, comme ça saison prochaine ingisha golo tutakuwa ba champion na she. Ndio vile biko. Ushangalie bile, wewe angalia utafanya nini? Surtout batumishi ya Mungu. Tuache kufia madimu, kwambia bantu wanzuka kutoa, bantu wanateswa. Eh? Mtu ampatie ukabwanake makuta auze kikwembe au toa mudimu, atatoa mudimu yani. Ewa atakupatia wewe shuku na kiosk, kuna magazin, kuna fanga trafiki. Ha? Dimu ni makuta ya kula pale kazi hapo tu ni ya Mungu. Huko na magazin yako na mabishi yako nafanya kazi. Et puis unakuwa kuransone baminifu. Ha? Ngala mbe bazia kanisa vile vile teso. Huko na metoka bien. Msha wengine wanasema, wewe unasema mjungu na Mercedes. Bon, hawezi kuwa na Mercedes tant que bazia yako abana mangu, abana ta savant kufula mangu. Mwingine alofa kukaji parce que ana savant. Wewe kama unapata malaria na baba kutaka kanisa ndio hospitali. Mwaminifu anakuwa malaria au mtu wake malaria, unaambia piga magoti ni kuombea. Unamwombea ndio anakufa kwa nyumba. Unasema mko na imani. Bako na imani je makute kwa mmoja dawa. Bon, tutaendelesha siku nyingine, sisi tuwatoa Mungu, tunaamini Mungu, inafaa tu passer à l'action.